नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ मार्च मास 10 तारिख मंगलवार। आज मुझे देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। दयाकोरी भिडटी संपूर्ण देखंतु। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई रखंतु प्रतिदिन न्यूज अपडेट प्रथमे जानिबा पाई। देशर प्रथम रिंग मेट्रो सेवा आरंभ। एबे 72 किलोमीटर गोलाकार पथरे दौड़िब ट्रेन। भारतीय परिवहन क्षेत्र में जोड़ी होइछि एक नुआ माइलखुंट। रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो दुईटी नुआ कॉरिडोर उद्घाटन करने सह देशर प्रथम रिंग मेट्रो को शुभारंभ करिसेंति। एही नूतन सेवा द्वारा राजधानी रे यातायात व्यवस्था आहुरी सहज एवं सुगम हेबो। पिंक लाइन रे मजलिस पार्क रु मौजापुर बाबरपुर मध्य 12.3 किलोमीटर नुआ रूट कार्यक्रम होइछि। एहा फଳରେ पिंक लाइन एवं एक संपूर्ण गोलाकार पथरे परिणत होइछि जहार मोट लंब प्राय 71.56 किलोमीटर। एही रूट रे जमुना नदी उपरे एक नुआ मेट्रो ब्रिज निर्माण करा जाइछि। एही कॉरिडोर एक विशेषत्व होउछि डबल डेकर भायाडक्ट जेउथिरे गोटे स्तर रे मेट्रो ट्रेन चलिबो एवं ता तळे गाड़ी चलाचल पई रोड फ्लाईओवर रहिछि। एही अवसर रे प्रधानमंत्री मेट्रो एवं गृह निर्माण सह जड़ित प्राय 33,500 कोटी टकार विभिन्न भित्तिभूमि प्रकल्प को शिलान्यास करिसेंति। विकसित हब पुरी रेल स्टेशन। 65 दिन जाए ट्रेन चलाचल हेब बाधाप्राप्त। विकसित हेब पुरी रेल स्टेशन। प्लाटफर्म नंबर 7 एवं 8 रे विकासमूलक कार्य समेत स्टेशन यार्ड रे बालास्टोस ट्रैक निर्माण कराजिबो जहा सुविधा एवं कार्यक्रम दक्षता वृद्धि करने पर स्टेशन रे गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि उन्नतीकरण कार्य घोषणा करिछि पूर्वतट रेलवे। एणु एही अति आवश्यक कार्यगुड़ी को सहज करिबा पई आसंता 11 मार्च रु 16 मे पर्यंत अनेक ट्रेन सेवा अस्थायी भावरे चलाचल रे परिवर्तन करा जाइछि। एही अवधि रे यात्रींको सुविधा पई संक्षिप्त अवधि तथा संक्षिप्त उत्पत्ति स्टेशन एवं पुरी मध्य बस सेवा व्यवस्था मध्य कराजिबो। इतिहास रचिला भारत। लगातार द्वितीय थर T20 विश्व चैंपियन शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री। इतिहास रचिछि टीम इंडिया प्रथम दल भावे सर्वाधिक तृतीय थर पई T20 विश्वकप चैंपियन आख्या अर्जन करिछि। प्रथम डिफेंडिंग चैंपियन दल भावे मध्य विश्वकप टाइटल बजाय रखिछि। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे आज अनुष्ठित फाइनल मुकाबला रे भारत 96 रन रे न्यूजीलैंड को परास्त करिछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ठारू आरंभ करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रमुख विश्व चैंपियन भारतीय दल को शुभेच्छा जणाइछन्ति। T20 विश्वकप फाइनाल जीति इतिहास रचिला भारत। एभली करिबारे हेला विश्वर प्रथम देश। 2026 T20 विश्वकप फाइनाल जीति भारत विश्व विजयी होइछि। भारत प्रथमे बैटिंग करी 255 रन करिथिला। टीम इंडिया पई संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा एवं ईशान किशन अर्धशतक हासिल करिथिले। सैमसन दल पई सर्वाधिक 89 रन करिथिले। प्रकाश जे एहा T20 विश्वकप इतिहास रे भारतर द्वितीय सर्वाधिक स्कोर एवं T20 विश्वकप फाइनाल सर्वाधिक स्कोर। भारत T20 विश्वकप रे 3 थर 250 किंबा ताठारू अधिक स्कोर करिवार विश्वर प्रथम देश होइछि। पंचम अष्टम बोर्ड परीक्षा आरंभ। फेल हेले देबाकू पड़िबो सप्लीमेंटारी परीक्षा। आरंभ हैला पंचम एवं अष्टम श्रेणी बोर्ड परीक्षा। जातीय शिक्षा नीति अनुसार एथर पंचम एवं अष्टम श्रेणी रे रही पास फेल व्यवस्था अर्थात
ପରୀକ୍ଷାରେ 30% ମାର୍କ ରଖିଲେ ପାସ୍ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଫେଲ୍ ହେଲେ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ତେଣୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ପ୍ରହର, ବାହରିନ୍ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର, କୁଏତ, ସାଉଦି ଉପରେ ଇରାନର ମିସାଇଲ ହମଲା। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ 10ମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହରାନ ଉପରେ ଏହି ଭୀଷଣ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ସହରବ୍ୟାପୀ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବି ହୋଇଛି ସାଂଘାତିକ ହମଲା। ଏମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇରାନ ସହ ଇସଫାନ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଏବେ 53 ଚିତା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶ୍ୟୋପୁରସ୍ଥିତ କୁନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରେ 5 କୁନି ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି। ନାମ୍ବିୟାରୁ ଆସିଥିବା ମାଇ ଚିତା ଜ୍ୱାଲା ସୋମବାର 5 ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ ଭାରତରେ ଏବେ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା 53ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ସୋମବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ଏବଂ ବନ୍ୟଜୀବ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ 8ଟି ଚିତାକୁ କୁନ ପାର୍କରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ୱାଲା ଅନ୍ୟତମ। ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ଜ୍ୱାଲା ତୃତୀୟ ଥର ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 2023ରେ ସେ 4 ଶାବକ ଏବଂ 2024ରେ 3ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯୁଦ୍ଧତାଣ୍ଡବ, ଦୋହଲିଲା ତୈଳ ଟଙ୍କା ଇକ୍ୱିଟି ବଜାର। ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ତାଣ୍ଡବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଗଲାଣି ଭାରତୀୟ ବଜାର। ତୈଳ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସ୍ଥିରତା। ଭାରତୀୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିବେଶକ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ 22 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହରାଇ ବସିଲେଣି ଦେଶର ଇକ୍ୱିଟି ବଜାର ନିବେଶକ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବଜାରରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଦର $100 ପାର ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଶଙ୍କାର ମାହୋଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଟଙ୍କା। $1 ଏବେ 92.33 ଟଙ୍କା ସମତୁଲ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଅଭାବଜନିତ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଛି। ନନ୍ଦନକାନନରେ ବଳିଆ କୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ। ବାରଙ୍ଗ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ଅଣ୍ଡିରା ବଳିଆ କୁକୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବଳିଆ କୁକୁରଟି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର 22 ନମ୍ବର ଖୁଆଡ଼ରେ ରହୁଥିଲା। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଖୁଆଡ଼ ରକ୍ଷକ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ପହଞ୍ଚି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବଳିଆ କୁକୁରଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭେଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ଭେଟି। ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯିବ 2 ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଗୋଟିଏ କାମାକ୍ଷା ଚର୍ଲାପାଲି ଓ ଅନ୍ୟଟି କୋଏମ୍ବାଟୁର ଧାନବାଦ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନାମରେ ଚାଲିବ। ତେବେ କାମାକ୍ଷା ଚର୍ଲାପାଲି ସାପ୍ତାହିକ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଏବଂ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରତି ରବିବାର କାମାକ୍ଷାରୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଚର୍ଲାପାଲିରୁ ଛାଡ଼ିବ।
ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।